जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर जिला परिषद सभापति प्रतिश्रुति पर दीर्घ घंटा पर हटिला पड़ास्तिया होइथिबा रास्तारोको उदला बारिपदा राज्य राजपथर पड़ास्तिया ठारे स्थानीय ग्रामवासी द्वारा रास्तारोको होइथिला। अभियोग मुताबक पड़ास्तिया स्थानीय ग्रामगुड़िक 1000 ऊर्ध्व लोक बसवास करती। पीवा पानी पाई केवल गोटे नलकूप थिबा बेले किसी दिन तले ताहा मध्य अचल हो पड़ी। एने सरपंच ठारू आरंभ कर ब्लॉक वीडियो पर्यंत गुहारी करुथिले कौनसी सुफल मिल पारि नथिला। से नहीं सकाळ समय गरा बाल्टी धरी रास्तारोको होइथिला। तेबे घटनास्थल में बारिपदा टाउन थाना पुलिस एवं जिला परिषद सभापति भारती हांसदा पहुंची समस्यार यथाशीघ्र समाधान करा बोली प्रतिश्रुति देवा पर दीर्घ 6 घंटा पर अर्थात दिन पाखापाखि गोटाए समय रास्तारोको हटिथिबा बेले यात्रा स्वाभाविक होइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। परवर्ती खबर मरडा ठारे माइनिंग विभाग पेट्रोलिंग बेले धरा पड़ला 2 बाली ट्राक्टर को जरिमाना आदाय। सूचनायोग्य जे अपराह्न 4टा समय माइनिंग विभाग पक्षर पेट्रोलिंग करुवा बेले लघु खनिज द्रव्यर बाली चालाण भाव में चालाण होता बेले 2टी ट्राक्टर को अटक रखी फाइन करा जना जायछि। प्रति ट्राक्टर को 20,672 टंका लेखाएं फाइन करा जना जायछि। मोट 41,344 टंका फाइन आदाय होइछि बोली जना जायछि। परवर्ती खबर पानी पाई रास्ता अवरोध यात्री हंतसंत। सूचनायोग्य जे मयूरभंज जिला अंतर्गत कप्तिपदा ब्लॉक लावण्यदेईपुर पंचायत माहेली साईर बासिंदा माने पानी पाई रास्ता अवरोध करछंती। तेबे कप्तिपदा ठाकुरमुंडा रास्तार लावण्यदेईपुर छक निकट में रास्ता अवरोध करथिबा बेले पंचायतर वसुधा योजना 3 वर्ष है पानी टांकी लगी हेले गाँ को ठोपे पानी नहीं जोपाई तातीचंती ग्राम लोके यार स्थायी समाधान नहला पर्यंत अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा चालू रहिबो बोली सूचना दैछंती। यही धारणा दिवा 9 घटिकारु आरंभ होइथिबा बेले रास्ता अवरोध जोगु जानवाहन चलाचल संपूर्ण बंद हो जाइथिबा देखिबाकू मिलिथिला। फल यात्री माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ दांतिया मुहा छक निकट में पिकअप धक्का ज्वाईं मृत्यु को नहीं शशुर एतला मामला रुजु कला बेतनटी पुलिस। एतलाकारी रमेन्द्र काहाणक अभियोग मुताबक तांको झील ज्वाईं चलित मास 13 तारिख में बारिपदारू बेतनटी अभिमुखे आसुवा बेले ओडी 118246 नंबर विशिष्ट एक द्रुतगामी पिकअप भ्यान से धक्का देता। उक्त दुर्घटना रवींद्र झील सामान्य आहत होता बेले ज्वाईं गुरुतर आहत होते। खबर पाई बड़जामणी फांडी अधिकारी आशेष कुमार दास घटनास्थल में पहुंची उभय दुर्घटनाग्रस्त पिकअप भ्यान एवं बाइक को निज हेफाजत को नहीं। एपटे गुरुतर रवींद्र ज्वाईं प्रथमे बारिपदा एवं परे कटक को स्थानांतरित करा बेले सेठारे गत 20 तारिख दिन विलंबित राति चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी। राति कटक मंगलबाग थाना पक्षर मामला रुजु करा जाई शव व्यवच्छेद करा जायथिला। रवींद्र काहाण बेतनटी थाना रे पहुंची एतला दायर करिसंती। रवींद्र एतला आधार रे बेतनटी पुलिस मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर मरडा थाना अंतर्गत फुलबाड़िया ग्रामरू चोरा देशी मद व्यापारी को गिरफ्त कला पुलिस। सूचनायोग्य जे संध्या 5टा समय मरडा पुलिस पेट्रोलिंग करुवा समय फुलबाड़िया ग्राम ठारे चोरा देशी मद व्यापारी को गिरफ्त करा जायथिबार जणा जायछि। गिरफ्त होइथिबा व्यक्ति फुलबाड़िया ग्रामर जगेश्वर महंत बोली जणा जायछि। तांको ठारू 20 लिटर देशी मद जबत कराइछि जाहाकू नहीं मरडा थाना रे 27/24 एक मामला रुजु करा जाई अधिक तदंत जारी रखछि मरडा पुलिस। परवर्ती खबर दलकी मठ निकट में भालू आक्रमण में वन कर्मचारी आहत। सातकोशिया संरक्षित जंगल भितर पेट्रोलिंग करथुवा समय भालू आक्रमण जने वन कर्मचारी आहत होइथिबार मंगलवार दिन संध्या समय सूचना मिली।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ସାତକୋଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳର ବନପାଳ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତ ସମେତ କେତେଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସାତକୋଶିଆ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 13ରେ ଦଲକି ମଠ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ମୌଲଡିଆ ସେକ୍ସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କର୍ମୁ ମହାନ୍ତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାଥୀ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ଟ୍ରକ୍। ଗତକାଲିର ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 12ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟିରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ୟାରମ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ଥାନାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଇପାସ୍ ଛକରେ ବହଳଦା ଦେଇ ଟାଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସଂଲଗ୍ନ ବାନାଡୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତ ବୟସ 30 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନା ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରିପଦା ଏବଂ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଖବର ମୁତାବକ ସୁବ୍ରତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟିଯାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ବହଳଦା ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବହଳଦା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଆହତ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବିଧବା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ବହଳଦାରୁ ତିରିଙ୍ଗି ବାଟ ଦେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଟାଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାଲଦା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଛକରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତା ପାର ସମୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଜର୍ଜି ଗ୍ରାମର ହୃଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପ୍ୟାରମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏକଟି 0823 MP 84198 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ବାରିପଦା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପାଚର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଦିଲ୍ଲୀଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନୂତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳରେ ସୋମବାର ଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ହୋ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିକ୍ରମ ପିଙ୍ଗୁଆ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତ, ରିଟୁ ହୋ, ଭୀମ ହୋ, ଯୋଗେନ ହୋ, ଜିତେନ ହୋ, ଶୈଳେଶ ମହାନ୍ତ, କେଲା ହୋ, ସନାତନ ମହାନ୍ତ, ମାନସିଂ ହୋ, ପାତର ହୋ ଓ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ସୁକ୍ରୁଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସୁକ୍ରୁଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଡାକ୍ତର ଭରତ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଟାଟୋ CHCରୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ସେଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁକ୍ରୁଳି CHC ଉପରେ ସୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକର 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରରୁଆଁ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସୁକ୍ରୁଳି CHC ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିବାରୁ ଏନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।